Hi there, this is Husni Aziz from Bright Nation English Academy. In this video, I am going to teach you the phrase what else. What else කියන phrase එක ගැන මේ வீடியோ එකේ අපි කතා කරමු. What else என்கிற இந்த phrase தான் நாங்க இந்த வீடியோல பேச போறோம். What else කියන මේ phrase එකේ තේරුම වෙන මොනවද කියන එක. What else என்ற இந்த phrase தமிழ் அர்த்தம் வேறு என்னன்னு சொல்றது. මේ what else කියන phrase එකත් එක්ක අපි තවත් වචන කීපයක් එකතු කරලා අර්ථවත් වාක්‍ය කීපයක් හදාගන්න විදිහ මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්නම්. වාට වෙන මොනවද ඕනේ කියන එක අහන්න ඉංග්‍රීසි වලින් මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. What else do you want? What else do you want කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම වාට වෙන මොනවද ඕනේ කියන එක. உங்களுக்கு வேற என்ன வேணும்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல கேட்க வேணுமா இருந்தால் இந்த கேள்வியை தான் நாங்க கேட்போம். What else do you want? වෙන මොනවද ඕනේ කියන එක අහන්න what else do you want කියලා අපි කියන්නේ. வேற என்ன வேண்டும்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு நாங்க what else do you want னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல கேட்போம். ඔයා වෙන මොනවද කන්න කියලා අහන්න ඕනොත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. What else do you eat? What else do you eat කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා වෙන මොනවද කන්න කියන එක. நீங்க வேற என்ன சாப்பிட போறீங்கன்னு சொல்லி கேட்க வேண்டுமா இருந்தால் இந்த கேள்வியை தான் நாங்கள் இங்கிலீஷ்ல கேட்போம். What else do you eat? What else do you eat என்ற இந்த கேள்வியோட அர்த்தம் நீங்க வேற என்ன சாப்பிட போறீங்கன்னு சொல்றது. What else පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපිට අහන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න what else do you eat? What else do you eat කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා වෙන මොනවද කන්නේ කියන එක. What else do you eat என்ற இந்த கேள்வியோட அர்த்தம் நீங்க வேற என்ன சாப்பிடுறன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு இந்த கேள்வியை கட்டாயம் கேளுங்க. What else do you eat? ඔයා වෙන මොනවද කන්නේ? What else do you eat என்ற இந்த வாக்கியத்தோட அர்த்தம் வந்து நீங்க வேற என்ன சாப்பிடுறன்னு சொல்லி கேட்கறது. ඔයා වෙන මොනවද හිතන්නේ කියලා අහන්න ඕන නම් what else do you think කියන මේ ප්‍රශ්නේ පාවිච්චි කරන්න. What else do you think? ඔයා වෙන මොනවද හිතන්නේ? நீங்க வேற என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்க வேண்டுமா இருந்தால் இங்கிலீஷ்ல இந்த கேள்வியை தான் நாம பார்ப்போம். What else do you think? What else do you think என்ற இந்த கேள்வியோட அர்த்தம் நீங்க வேற என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்றது. What else do you read කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා වෙන මොනවද කියවන්නේ කියන එක. நீங்க வேற என்ன வாசிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்க வேணுமா இருந்தால் what else do you read என்ற இந்த கேள்வியை தான் நாங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்போம். what else do you read ඔයා වෙන මොනවද කියවන්නේ. what else do you read நீங்க வேற என்ன வாசிக்கிறீங்க. ඔයා වෙන මොනවද උයන්නේ කියලා අහන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි අහන්න ඕනේ. what else do you cook? what else do you cook කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා වෙන මොනවද උයන්නේ කියන එක. நீங்க வேற என்ன சமைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு நாங்க இந்த கேள்வியை தான் பாவிப்போம். what else do you cook? what else do you cook என்ற இந்த கேள்வியோட அர்த்தம் நீங்க வேற என்ன சமைக்கிறீங்கன்னு சொல்றது. ඔයා වෙන මොනවද කරන්න කියලා අහන්න ඕන වුණොත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි අහන්න ඕනේ. what else do you do? what else do you do කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා වෙන මොනවද කරන්න කියන එක. நீங்க வேற என்ன செய்றீங்கன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு நாங்க இந்த கேள்வியை தான் பாவிப்போம். what else do you do? what else do you do என்ற இந்த கேள்வியோட அர்த்தம் நீங்க வேற என்ன செய்றீங்கன்னு சொல்றது. what else do you use කියන මේ ප්‍රශ්නේ use කියන verb එක තමයි අපි එකතු කරලා තියෙන්නේ. what else do you use? ඔයා වෙන මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා වෙන මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. what else do you use? இந்த கேள்வி மூலமா நாங்க கேட்கிறோம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்க வேற என்ன பாவிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு யூஸ் என்ற இந்த verb தான் நாங்க பாவிச்சிருக்கிறோம். what else do you use? நீங்க வேற என்ன பாவிக்கிறீங்க. what else do you like කියන මේ ප්‍රශ්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා වෙන මොනවටද කැමති කියලා. වෙන මොනවටද කැමති කියලා අහන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. what else do you like? what else do you like என்ற இந்த கேள்வி மூலமா நாங்க கேக்குறோம். உங்களுக்கு வேற என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லி கேக்குறது. உங்களுக்கு வேற என்ன விருப்பம்னு சொல்லி கேக்குறதுக்கு what else do you like என்ற இந்த கேள்வி எங்களுக்கு கேட்கலாம். ඔයා වෙන මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා කගෙන් හරි අහන්න ඕන වුණොත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. what else do you study? what else do you study කියන මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම ඔයා වෙන මොනවද ඉගෙන ගන්න කියන එක.
what else do you study என்ற இந்த கேள்வியோட அர்த்தம் நீங்க வேற என்ன படிக்கிறீங்கன்னு சொல்றது. நீங்க வேற என்ன படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி யார்கிட்ட சரி கேட்க வேணுமா இருந்தால் what else do you study என்ற இந்த கேள்வியை கேளுங்க. what else do you study ඔයා වෙන මොනවද ඉගෙන ගන්නේ? what else do you study நீங்க வேற என்ன படிக்கிறீங்க? දිනදා ඉංග්‍රීසි වල කතා කරද්දී ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන වුණාම මෙන්න මේ what else කියන phrase එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ඔෆිස් එකේ කතා කරද්දී ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන වුණාම මෙන්න මේ විදිහට වෙන මොනවද කියන එක අහන්න what else කියන phrase එක පාවිච්චி කරන්න. வேற என்னன்னு சொல்லி கேட்கறதுக்காக நாம what else இந்த phrase பாவிப்போம். ஆங்கிலத்துல கதைக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க கட்டாயம் what else இந்த phrase பாவிச்சு நிறைய கேள்விகளை கேளுங்க. That's all for you today. I'll meet you with another video lesson. Don't forget to subscribe our YouTube channel Bright Nation English Academy and follow the Facebook page, the same one, Bright Nation English Academy. See you soon. Bye.